अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 अक्टूबर बुध को शाम ढले दर्जन भर सूबाई और वफाकी इदारों से मुंसलिक हज़ारों मुलाजमीन, जिनमें कसीर तादाद ख़वातीन की है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारूफ डी चौक पहुँचे और महंगाई, निजकारी, जबरी बरतरफियों और मुनासिब सर्विस स्ट्रक्चर समेत अपने दीगर बहुत से मुतालबात के हक़ में धरना दिया। मुल्क में सियासी माहौल पहले ही काफ़ी कशीदा है और हज़ब इख्तलाफ की जमातों का इत्तेहाद अवाम को सड़कों पर लाने और बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन मुहिम चलाए जाने का ऐलान कर चुका है। इस सियासी मंजरनामे के बीच इन मुलाजमीन का डी चौक पर धरना काफ़ी अहमियत अख्तियार कर गया और अपोजिशन रहनुमा गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली अपनी तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में डी चौक पर जारी धरने का हवाला देते हुए आवाम को पैगाम दे रहे हैं कि वो भी हज़ब इख्तिलाफ के जलसे जुलूसों के लिए निकलें ताकि नाकाम हुकूमत से जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जा सके। और शायद यही सियासी हक़ाइक़ हैं जो हुकूमती वज़रा और अरकान असम्बली को मजबूर किए हुए हैं कि वो धरना मुंतज़मीन से बात करें, उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानियाँ करवाएँ ताकि डी चौक जल्द अज जल्द खाली करवाया जा सके और हज़ब इख्तिलाफ को मौका फराहम ना किया जाए कि वो इन मुज़ाहिरीन के इस्लामाबाद में मौजूदगी को अपनी हुकूमत मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। ये मुज़ाहिरीन कौन हैं और इनके मुतालबात क्या हैं? पार्लियामेंट हाउस के सामने शारा दस्तूर और जिना एवेन्यू पर बैठे इन एहतजाजी मुलाजमीन में बड़ी तादाद लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्लर्क्स, वापडा, रेलवे, OGDCL, PIA, EOBI, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, PTDC और स्टील मिल्स के मुलाजमीन की है, जिनके साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत दीगर वर्कर्स तंजीमों के कारकुनान भी शामिल हैं। इनके मुतालबात में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से लेकर इदारों की निजकारी, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी, रेगुलाइजेशन, जबरी रिटायरमेंट और बरतरफियों के ख़ात्मे और बरतरफ किए गए मुलाजमीन की बहाली जैसे इक़दामात सर फहरिस्त हैं। याद रहे कि चंद दिन कबल भी इन सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामान की इमारत के बाहर बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज किया था और इस एहतजाज का तस्करा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से अपोजिशन जमात के इजलास से अपने खिताब में किया था। बुध की रात मुस्लिम लीग नवाज की नाइब सदर मरियम नवाज ने डी चौक पर धरना दिए बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ तो शर्म करो, ये कौम की माएँ बहनें बेटियाँ हैं। इन मुजाहिरीन में बड़ी तादाद लेडी हेल्थ वर्कर्स की है और इस तंजीम के सदर रुखसाना अनवार का कहना है कि काफ़ी अरसे से ना तो लेडी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और ना ही उनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स 5वें स्केल में भर्ती होती हैं और तमाम उम्र इसी स्केल में गुजार कर रिटायर्ड हो जाती हैं, जबकि रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचने तक भी उनकी तनख्वाहें फ़कत 18,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ती। उनके मुताबिक हुकूमत अब उनकी सर्विस के कई बरस को शुमार ही नहीं कर रही है, जिसका मतलब ये होगा कि रिटायरमेंट पर अब ये वर्कर मराद से महरूम रह जाएंगे। रुखसाना अनवार का कहना था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी जानों को ख़तरे में डालकर बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाती हैं, जबकि इस मुहिम के दौरान दर्जनों लेडी हेल्थ वर्कर्स शिद्दत पसंदों के हमले के नतीजे में अपनी जानों से हाथ धो बैठती हैं और हुकूमत ने इस ज़मन में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सुबह पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के रवैये को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब भी उनके सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात रखे तो उन्होंने तालीम ना होने का ताना देकर मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि नबीला कौसर ने बताया कि वो 1995 से लेडी हेल्थ वर्कर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। नबीला कौसर के शौहर के इंतकाल के बाद अब बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारियां उन पर आन पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि 20,000 से भी कम तनख्वाह लेकर बच्चों का पेट पालना इतना आसान नहीं है। नबीला कौसर के मुताबिक अब मुझे ये बताया गया है कि मेरी मुलाजमत 1995 से नहीं बल्कि 2012 से शुमार की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि मैं रिटायरमेंट पर खाली हाथ अपने बच्चों के पास घर जा रही होंगी। रुक़ैया रमज़ान ने भी BBC को बताया कि पहले वो सिर्फ मनसूबा बंदी की हद तक फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, मगर अब हुकूमत ने पोलियो समेत दीगर मुख्तलिफ मुहिमात भी उनके फ़राइज़ में शामिल कर दी हैं। उनका कहना है कि काम बढ़ाने के बावजूद हुकूमत ने उनकी तनख्वाह और अलाउंसेस में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया है।
جبکہ خطرات بھی اتنے ہیں کہ ہم میں سے اکثر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اسی نوعیت کے مطالبات یہاں دھرنا دینے والے دیگر اداروں کے ملازمین کے بھی تھے۔ پشاور سے آئے ہوئے وابڈا کے ملازم ندیم اقبال کا کہنا تھا کہ جب فوج سمیت ہر ادارے کو تنخواہوں میں اضافے اور مراد دی جا سکتی ہیں تو ایسے میں حکومت نشکاری کے ذریعے ہم سے روزگار چھین رہی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ان مظاہرین پر نہ تو کوئی سختی کی، بلکہ جیسے ہی یہ ڈی چوک پہنچے حکومتی وزراء بھی یہاں آئے اور وقت ضائع کیے بغیر مذاکرات شروع کیے، جو کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور بظاہر اس حکمت عملی سے حکومت نے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ جب حکومت نے گزشتہ شام دھرنے کے منتظمین سے مذاکرات شروع کیے تو بیشتر سرکاری ملازمین کا موقف تھا کہ ان کے مطالبات پورے ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رہے گا۔ تاہم جب ان مظاہرین اور حکومت نے معاہدہ طے پا گیا تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے علاوہ باقی ملازمین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ رات جب حکومتی وزراء انتظامیہ سمیت ڈی چوک پہنچے تو ان کا سامنا وہاں لیڈی ہیلتھ ورکر سے بھی ہوا۔ ان میں سے ایک ورکر نے تحریک انصاف کے MNA علی محمد خان کو روک کر کہا کہ بہنوں اور خواتین کے سر پر دستے شفقت رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا تھا نا ان کو لڑکا، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے PTI کو ووٹ دیا، ہم بھگتیں گے، ہم بھگتیں گے، ہم لالی پاپ نہیں لیں گے، ہم بھگتیں گے لیکن لالی پاپ نہیں لیں گے، نہیں بھگت رہے ہیں سڑکوں پہ، کسی اور کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ہم خود ہی نمٹیں گے، ہم آپ سے لیں گے اپنا حق سر۔ آپ نے سر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے سر، ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں۔ ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواستیں دی گئی تھی کہ یہ PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنے کی سزا دی ہے آپ نے سر۔ خان صاحب کو بنے جانے والے سر ہماری نوکریاں بحال یہ دھرنا حکومت کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ سابق سیکورٹی داخلہ تسنیم نورانی نے BBC کو بتایا کہ بیوروکریسی کے بروقت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے چینی اور آٹے کے بحران نے جنم لیا اور ملازمین کی پہلے سے موجود جو مشکلات تھیں ان میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے مطابق احتجاج کی وجہ حکومت کی طرف سے بغیر تیاری کے اصلاحات کا نظام متعارف کرانا ہے۔ تاہم تسنیم نورانی کے خیال میں اگر حکومت اپنے حالات کو بہتر رکھے تو پھر اس طرح کے احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں حکومت کو اپنی معاشی پالیسیوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے تجزیہ نگار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کے لیے 2.5 سال میں مشکل ترین حالات ہیں۔ ان کے خیال میں اس وقت ملک میں احتجاج اور مظاہروں کی فضا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا کر سکتی ہے۔ زاہد حسین کے مطابق اب اہم بات یہ ہوگی کہ حکومت اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کرتی ہے۔ حکمت عملی جو بھی ہو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔